from the Foreign Minister of Pakistan, followed by the Honorable Foreign Minister of Turkey. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुर्क वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान और फ़ॉरेन ऑफिस में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे ताल्लुकात तारीख़ी हैं, मिसाली हैं और बहुत गहरे हैं। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, हर आड़े वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं, हर दुख में हर सुख में हमारे साथी रहे हैं। Türkiye Dışişleri Bakanı saygıdeğer Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, değerli Türk konuklar, değerli basın üyeleri ve değerli bayanlar ve baylar, Pakistan'a hepinize hoş geldiniz diyorum. Pakistan ve Türkiye arasındaki eşsiz ilişkiler, din, kültür, değerler, tarih, güven ve işbirliğe dayanmaktadır. İki ülke tarihin her evresinde güvenli bir arkadaş ve vefalı bir dost olarak ispatlamışız. हमारे ताल्लुकात की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो हुकूमतों तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी नौइयत अवामी है और लोगों की दिलों की आवाज़ है। जो हमारी मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, ये लोगों की दिलों की आवाज़ है और इसके पीछे तारीख़ है, इसके पीछे सकाफ़त है, इसके पीछे एक मज़हब है और इसके पीछे एक बाहमी एतमाद है। Aramızdaki ilişkilerin güzelliği sadece ilişkilerin hükümetlere bağlı kalmakla beraber aynı zamanda ince kökleri halklarımız arasına kadar inmiştir. Ve bu kökler sevgi ve dayanışma üzerinde durmaktadır. आज हमारी जो गुफ्तगू हुई, जो तबादला ख्याल हुआ, उसमें हमने बहुत से जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। हमने जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हाल ही में जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन ने वुसअत अख्तियार की है, जिसमें गहराई पैदा हुई है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। हमने अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको बढ़ाने पर तवज्जो दी कि किस तरह मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान में प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है जो कि इस वक्त जिस मयार की और लेवल की होनी चाहिए वो नहीं है, हम किस तरह मिलकर एक दूसरे के लिए सहूलतें पैदा कर सकते हैं कि हम अपनी बायलैटरल ट्रेड में खातिर इजाफ़ा करें। हमने ये भी बैठकर इस पर तबादला ख्याल किया जो FTA का प्रोसेस है, जो हमारे आपस में तबादला ख्याल हो रहा था और वो कुछ अरसे से तातुल का शिकार था, हम उसको जल्द अज जल्द बहाल करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। Bugünkü görüşmelerimizde biz ikili anlaşmaları yenilemek konusunda bayağı derin görüşmeler yaptık. Onlar arasında askeri alanında stratejik konuda ilişkilerimizden söz ettik. Ona ek olarak biz siyasi, kültür ve ticari ilişkilerin gelişmesini vurguladık. Onlar arasında ticari ilişkilerimizin ikili anlaşmalar çerçevesinde yenilenmesini düşündük ve karar verdik. मैंने वज़ीर ख़ारजा को दावत दी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की साइडलाइंस पर हमारा
कश्मीर पे जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसका इजलास होगा और आपकी शमूलियत हमारे लिए बायस तक़वियत होगी। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कहा कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, खुद उसमें आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ की कि इस साल के इजलास की, ये तो हर साल होता है, लेकिन इस साल इसकी नौइयत कुछ मुख्तलिफ है। और वो इसलिए क्योंकि नई जो UN रिपोर्ट आई है जिसने तज़किरा किया है हिंदुस्तान का जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो अब्यूज़ हो रहा है, जो लोगों पर तजावुज़ और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसका आज पाकिस्तान नहीं एक बैन अवी इदारा, एक इंटरनेशनल फोरम उसका जिक्र कर रहा है, तो वो इंडोर्स कर रहा है जो पाकिस्तान कहता चला आया है। तो इस लिहाज से लोगों की दिलचस्पी में यकीनन इजाफा हुआ है। Bugün Sayın Bakan'la görüşmemiz sırasında en önemli konu olan Kaşmir konusunu görüştük. Bu sene Birleşmiş Milletler'deki toplantıya Türkiye'nin katılmasını öğrendim. Türkiye inşallah o toplantıda bizim görüşümüzü paylaşacak ve vurgulayacak. Zaten bu sene farklı bir toplantı olacak. Daha önce de bu konu görüşülüyordu ama bu sene bilhassa Birleşmiş Milletler kendileri de bu konuyu kabul etmiştir. Onlar Hindistan'ın Müslümanlara karşı yaptığı zulümlerden Birleşmiş Millet haberdar olduğunu bildirmiştir. İnşallah Türkiye bizden yana olunca bu iş çözülecektir inşallah. मुझे मौका मुयस्सर आया कि मैं तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करूँ। इस अंदाज में, इस ठोस अंदाज में तुर्की ने पाकिस्तान की NSG मेंबरशिप को सपोर्ट किया है। जिस तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर तुर्की ने हमारा साथ दिया है और मुख्तलिफ इशूज़ पर जिस तरह हमने बाहमी तबादला ख्याल से जो नेदरलैंड्स में कैरिकेचर कार्टून्स की एग्जिबिशन का जो एक कोशिश की जा रही थी, जिस तरह हमने मिलकर उसका तदारुक किया और तुर्की ने हमारा साथ दिया, मेरा साथ दिया, मुझे मौका मुयस्सर आया कि मैं इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँ। Sayın Bakanıma yeniden teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Onlar her konuda bizden yana olduklarını vurguladılar. Bilhassa diğer konularla birlikte bilhassa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde yapılan karikatür konusunda bizim görüşümüzü paylaşıp da ses çıkardığına dair yaptıklarını önemli teşekkür etmek istiyorum. हमारे दरमियान अब एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गुफ्तगू के लिए एक आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसको हम हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। हमने तबादला ख्याल किया कि इस फाल मैकेनिज़्म को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे मुआहदे हुए हैं हम उनको किस तरह प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और ये भी तय पाया कि हम अपना जो एक जॉइंट ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप है, उसका इजलास जल्द अज जल्द मुनक़िद करें ताकि जो प्रोग्रेस है उसको हम रिव्यू करें और जो उसमें रास्ते में उन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पर अमल दरामद में जो रुकावटें हैं उनको हम दूर करें, ताकि इस इजलास के बाद हम तुर्क लीडरशिप को दावत दे सकें कि वो आएँ और हम 6th राउंड ऑफ द डायलॉग हम इस्लामाबाद में होस्ट कर सकें। Biz bilhassa üst düzey stratejik konseyi toplantısından söz ettik. Onun aktif rolünden bahsettik ama ileride daha da sağlam bir şekilde ilerlemesi konusunda konuştuk. Ona ek olarak ortak
grubunun ileride toplanacağına dair konuları da görüştük. İnşallah o vesileyle aramızdaki işbirliği artacaktır. Ve Türkiye'den gelecek olan yetkililerle bu konu üzerinde sadece konuşmalara kalmayıp işlemlere başlayacağımıza söz verdik. हमारी इस मौजू पे भी गुफ्तगू हुई कि हम किस तरह अपने नौजवान सफारतकारों की तरबियत के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम हम उसको मुतारफ़ करवाएं, जिसमें कि तुर्की के नौजवान सफारतकार यहाँ आ सकें, हमारे दफ्तर ख़ारजा में हमारे वहाँ जा सकें और एक दूसरे के तजर्बे से मुस्तफ़ीद हों और जो हमारा एक ताल्लुक़ है और जो एक मोहब्बत का रिश्ता है वो अगली जनरेशन में मुंतकिल हो सके. Biz bugün aramızdaki genç diplomatların değiş tokuş konusunu da görüştük. İnşallah gençlerin iki ülkeye karşılıklı ziyaretler sayesinde işbirliğimiz artacaktır. और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला कि मैं वज़ीर ख़ारजा से जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और जो हमारा मौक़िफ़ है और जो मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ, जिन मकासद को लेके जा रहा हूँ, उस पर भी उनसे तबादला ख्याल का मौका मिला. मुझे ईरान की सूरत हाल पर भी हमने तबादला ख्याल किया और कश्मीर पर जो इनका वाशगाफ मौक़िफ़ रहा है उस पर इनका शुक्रिया अदा किया. Ben Sayın Bakan'a tekrar teşekkür ediyorum ki onlar ilgilendiler. Benim Afganistan ziyareti konusunu onunla paylaştım ve Afganistan'a gideceğime dair bilgilendirdim. Ona ek olarak İran'la ilgili konuları da Sayın Bakan'la paylaştık. Bu konular yüzünden ona sonsuz teşekkür ediyorum. और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दावत देता हूँ वज़ीर ख़ारजा को वो इज़हार ख्याल फरमाएं. Şimdi tekrar teşekkür edip onlara görüşlerini paylaşmak üzere sahne davet ediyorum. Teşekkürler. Thank you. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, sevgili kardeşim Kureyşi, bugün bir kere daha biz Türkler için ikinci evimiz olan Pakistan'da ve İslamabad'da bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. मोहतरम वजीर कुरैशी साहब मेरे ग्राम कदर भाई मोअज़्ज़ज़ अराकीन मीडिया मैं पाकिस्तान आकर बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ जिसे हम अपना दूसरा घर समझते हैं. मेरे और मेरे वफद के पुरतपाक खैर मकदम के लिए कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. Bu ziyaretin özellikle Türkiye'de ve Pakistan'daki seçimlerden hemen sonra gerçekleşmesi ayrıca anlamlıdır. Davetiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद मेरी फौरी आमद जो है वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र है. मैं इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. Partinizi, PTI'yi seçimlerde gösterdiği başarılardan dolayı kutluyorum. Ve Başbakan İmran Han'ı kendisi de bizi kabul edecekler. Tebrik ediyorum. Ve sizi de Dışişleri Bakanı olarak tekrar Pakistan'da, Pakistan hükümetinde görev aldığınız için gönülden kutluyorum. मैं नई हुकूमत के क़याम के सिलसिले में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ. आपकी पार्टी की शानदार कामयाबी पे आप सबको मुबारक देता हूँ और मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मेरी मुलाकात हो. Hükümetler değişebilir, yönetimler değişir. Bu tamamen iki halkın takdiridir. Kalıcı olan iki ülke arasındaki dostluk, kardeşliktir. Ve bu bağlar, özellikle halklarımızın arasındaki bağlar her zaman güçlenerek devam ediyor. Ama özellikle zorluklar karşısında aramızdaki dayanışma ve karşılıklı destek eşsizdir, özeldir. हुकूमतें बदलती रहती हैं, नए लोग आते रहते हैं, लेकिन अक्सर दोस्ती आवाम के दरमियान है और उस
दोस्ती को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। उस दोस्ती को कायम रखने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। ये दोस्ती लाजवाल है और hमेशा कायम रहेगी। Bugün kardeşim Bakan Kureyşi ile kendisinin de söylediği gibi ilişkilerimizin tüm boyutunu ele alma fırsatı bulduk. आज के मुज़ाकरात में मैंने मोहसिन कुरैशी साहब से बेशुमार मौज़ूआत पे बातचीत की और ये सब बातचीत जो ज़ेर बहस मौजू लाए गए वो सारे खुश आइंद हैं जो हमारी कामयाबी का सबब बनेंगे। Esasen tüm bu konular aramızda var olan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizmasının kapsamındadır. Dolayısıyla 6. Toplantının hazırlıklarını birlikte yapmak konusunda bugün irademizi ortaya koyduk ve Pakistan hazır olduğu zaman bu toplantıyı, Ortak Bakanlar Kurulu şeklindeki bu toplantıyı gerçekleştirmek istiyoruz. आज हमारी बातचीत का सबसे अहम मौजू आला सतह की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के कामों के सिलसिले में था। इस काउंसिल का छठा इजलास इंशाअल्लाह पाकिस्तान में होगा और उसको कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। Ve ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek istiyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi konuştuk. İkili ticaret hacmimizi arttırma konusunda beraber çalışacağız. Türk firmalarının Pakistan'da yatırım yapma arzusunu biliyoruz. Onları birlikte teşvik edeceğiz. Ve uzun zamandır müzakere ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasının tamamlanması ve imzalanması konusunda da çaba sarf edeceğiz. इंशाअल्लाह हम अपने दरमियान तय पाने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत को अमली जामा पहनाएंगे। उसमें सरे फहरिस्त हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं जिनको हम मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तिजारती ताल्लुकात के साथ साथ हमारी तुर्क कंपनियां जो पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं उनकी कारकर्दगी और उनकी इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में हम उन्हें तरगीब दिलाएंगे कि वो पाकिस्तान में अपने कारोबार को मजबूत बनाएं। इसके अलावा हमारे जो फ्री तिजारत का टॉपिक है उस पर भी हमने बहुत जोर दिया है। इंशाअल्लाह उसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। Askeri alandaki işbirliğimiz de gerçekten mükemmel düzeyde. Ben bu ziyareti gerçekleştirirken Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı da Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ve savunma sanayinde de özellikle ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Karşılıklı alışverişlerimiz, yatırımlarımız, Atak helikopterin Pakistan'a satılması, yine eğitim uçaklarını biz Pakistan'dan alıyoruz. Milgem projesi gibi çok önemli stratejik konularda işbirliğimizi güçlendiriyoruz. हमारे बाहमी ताल्लुकात में सरे फहरिस्त हमारे दिखाई ताल्लुकात हैं। उस सिलसिले में हमारी जितनी भी काम हुए हैं वो सारे आला सतह पे हैं। इंशाअल्लाह उस सिलसिले में हम मज़ीद कोशिश करें। जब मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ तो हमारे पाकिस्तान के सरबराह हवाबाजी एयरफोर्स के सरबराह तुर्की के दौरे पे हैं और वो तुर्की से हेलीकॉप्टर और दूसरी अहम चीज़ें लेने के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सारे मरहले बखूबी तय पा जाएंगे। Ve uluslararası platformdaki işbirliğimiz, bölgesel konulardaki dayanışmamız da örnek nitelikte. आलमी सतह पर हमारे जो भी मसाइल हैं उनमें हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम दोनों की राय एक है और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमें कामयाबियां नसीब होंगी। Ve Birleşmiş Milletler'de İslam İşbirliği Teşkilatı, D8 ve diğer platformlarda biz bu dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. दीगर मौज़ूआत के अलावा इस्लामी तंजीम बराए ताउन को भी हमारी पूरी मुआवनत हासिल है। इंशाअल्लाह उसमें हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। Avrupa'da ve dünyada İslam düşmanlığı giderek artıyor, ırkçılık yükseliyor ve hoşgörüsüzlük had safhada.
ve maalesef en son Hollanda'da Peygamber Efendimiz'e hakaret niteliğinde bir karikatür yarışması düzenlemek istediler. Ve kardeşim Bakan Kureyşi ile bu konuyu telefonda görüştük. Birlikte hareket ettik ve bu yarışmanın da iptal edilmesine vesile olduk. Ve buna benzer işbirliğimizi her alanda sürdürmek istiyoruz. मगरब में और ख़ुसूसन यूरोप में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बढ़ता चला जा रहा है। इस सिलसिले में हॉलैंड की मज़मूम कोशिश जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की सूरत में नुमाइश मुनक्किद करने की कोशिश की गई, इसके लिए हमने भरपूर उसके खिलाफ मुहिम चलाई और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उस नुमाइश को बंद करने का फैसला कर दिया। इस सिलसिले में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन और शान के लिए हम हमेशा पाकिस्तान के साथ सबसे आगे होंगे। Terör konusunu da ve teröre karşı işbirliği konusunu da bugün ele aldık. Gerçekten Pakistan ve Türkiye terörden en çok çeken iki ülkedir. Ve bu konudaki dayanışmamız tamdır. Ve biz Pakistan'ın terörle mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Ve aynı dayanışmayı ve işbirliğini kardeş Pakistan'dan da görmekten mutluluk duyuyoruz. हमने आज के मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के रोल का भी जिक्र किया। पाकिस्तान और तुर्की ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। इस सिलसिले में तमाम मुसीबतों के बावजूद भी हम एक दूसरे की हिमायत को तर्क नहीं करेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की मुआवनत को जारी रखेंगे। Türkiye'deki hain darbe girişiminden sonra Pakistan'ın ve Pakistan halkının, kardeş Pakistan halkının ve Pakistan Meclisi'nin bize verdiği desteği biz Türk milleti olarak hiçbir zaman unutmayacağız. 15 जुलाई की तुर्की की बगावत के सिलसिले में पाकिस्तान न सिर्फ हुकूमत बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने जो तुर्की की भरपूर मदद की उसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। हम उनकी इस मदद को कभी भी भुला ना पाएंगे। Ve FETÖ ile mücadele konusunda da yine Pakistan'ın verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Bu örgüt, FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için bir tehdit değildir. Bulunduğu, aktif olduğu her ülke için çok ciddi bir tehdit kaynağıdır. Dolayısıyla ortak mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. फतहुल्लाह गुलेन की जो तहरीक थी उसने न सिर्फ तुर्की को नुकसान पहुंचाया बल्कि बहुत सारे और ममालिक भी जहाँ जहाँ उसने कदम रखे उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में हमसे भरपूर तावन किया और उनके जाल को ख़त्म करने की कोशिश की। इस सिलसिले में हमारी पाकिस्तान से फिर भी गुजारिश है कि उस सिलसिले को मुकम्मल जड़ से उखाड़ देने में हमारी मदद की जाए। Pakistan'ın NSC üyeliğine desteğimiz tamdır. Bu ilkesel bir tutumdur ve bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. पाकिस्तान के साथ हमारी इक्तिसादी ताउन को मुकम्मल तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। इस सिलसिले में हम उनके साथ हमेशा मुआवन साबित होंगे। Türkiye her zaman Keşmir sorununun diyalog yoluyla ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesini arzu etmektedir. तुर्की की आरजू है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को हिंदुस्तान के साथ बाइनरी डायलॉग की सूरत में अमन और यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक हल करे। इंशाल्लाह इसमें पाकिस्तान को कामयाबी होगी। Ve New York'ta yapılacak Keşmir Temas Grubu toplantısına Türkiye olarak katılacağız. Katkılarımızı vereceğiz. Görüşlerimizi burada herkesle İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ve tüm dünyayla paylaşmış olacağız.
इंशाल्लाह हम अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पर जो ग्रुप तशरीफ पाया है उसमें हम पाकिस्तान के साथ भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और इंशाल्लाह इस्लामी ताउन तंजीम के मेंबरान के ज़रिए भी इस मौजू को उठाया जाएगा और इस तरह हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो। Biz dayanışmamızı, kardeşliğimizi, ilişkilerimizi ve işbirliğimizi kardeş Pakistan ve Pakistan halkıyla daha da ileri noktalara götürmek için kararlıyız ve bunun için çaba sarf edeceğiz. हमें पूरा यकीन है कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ उनके तमाम मसाइल को के हल के लिए कोशां रहेंगे। इस सिलसिले में हमसे जो मुमकिन हुआ हम दोनों ममालिक एक दूसरे का साथ देंगे। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। Kardeşim Bakan Kureyşi'ye tekrar çok teşekkür ediyorum daveti ve ev sahipliği için. मोहतरम बिरादर कुरैशी साहब को उनकी मेज़बानी की वजह से भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। Pakistan Zindabat, पाकिस्तान जिंदाबाद। Türkiye Payndabat, Türkiye Türk Friendship Zindabat, Zindabat. की दोस्ती जिंदाबाद। Thank you very much. Excellencies, we'll take a few questions. Mr. Shabir Wagra from PTV for Foreign Minister of Pakistan, please. Thank you, Shabir Wagra from PTV World. Foreign Minister, as you know, both the countries went through the elections recently and Pakistan has a new government. So what are the prospects of enhancing cooperation between the two countries now? Well, as you just mentioned, both countries have been through elections. Both have mandate of the people, support of the people, and we have a consolidated political landscape in front of us, and we feel that we can build on a very strong relationship even further. We can expand our economic relations, and in our discussion today, we discussed how we can expand our economic relations, how we can encourage more investment into Pakistan, how we need to promote bilateral trade, which is inadequate, and we need to promote it. What measures need to be undertaken to do that? We feel that we have a host of opportunities in front of us where we can usually strengthen, cooperate. There are different forums, regional, international, where we've been working in close coordination, and in the days ahead, we can only strengthen our relationship further. We have complete trust and confidence in each other, and this is a unique relationship. And this government, Prime Minister Imran Khan's government, wants to further deepen this relationship. पाकिस्तान में तुर्की I think we got no need to say. Okay. The second question from Mr. Behlul Chetan Kaya from Andalus State Agency from Turkey, please, to the Honorable Foreign Minister of Turkey. Merhaba, hoş geldiniz. Behlul Çetin Kaya, Anadolu Ajansı. Türkiye'nin İdlib konusundaki uyarılarına birçok ülkeden destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal'daki makalesi de oldukça yankı buldu bu konuda. Yakında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlayacak. İdlib'deki insani duruma dair, orada da Türkiye'nin çabaları olacak. Teşekkür ediyorum. Suriye genelinde ve İdlib özelinde Türkiye'nin izlediği politika son derece nettir. Bu konularda en net olan, öngörülebilir olan ülke Türkiye'dir. Biz Suriye'de barış istiyoruz. O nedenle ateşkes için Astana'da, Soçi'de, Cenevre'de çok çaba sarf ettik. Biz siyasi çözüm istiyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin geleceğini tehdit eden terörle de mücadelede kararlıyız. Ve İdlib'de ateşkes için çaba sarf ediyoruz. Ki gerilimi azaltıcı bölgelerden bir tanesiydi maalesef son bölge. Şimdi saldırılar oldu.
Biz bu saldırıları durdurmak için ikili düzeyde Rusya ile, İran'la, üçlü düzeyde en son Tahran zirvesinde de çaba sarf ettik. Aynı zamanda diğer aktörlerle de görüşüyoruz. Son günlerde biliyorsunuz farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temas halindeyiz. Ve Suriye'deki tüm aktörlerle temas halindeyiz. Ve burada terör örgütleriyle mücadele etme konusunda herkesle işbirliğine hazırız. Ama terör örgütüyle mücadele kisvesi altında hiç ayrım yapılmaksızın sivil, kadın, çocuk herkesin bu şekilde öldürülmesi insani değildir, doğru değildir. Bu şekilde barış, huzur getiremeyiz. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. सवाल पूछा गया था शाम की सूरत हाल के बारे में। शाम से मुतालिक पूछा गया कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। उस सिलसिले में मेरा ये कहना है कि तुर्की शाम में अमन के लिए कोशां है। इस सिलसिले में दहशतगर्दी जो की जा रही है शाम के जरिए उसको रोकना बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में हम तुर्की के ऊपर बेशुमार हमले भी किए गए और हमने उन हमलों का दिफा किया है और मज़ीद हमारी ये कोशिश होगी कि इस जंग में या इस दहशतगर्दी में जो अवामिल शामिल हैं उनके साथ रब्ता करके उनको इस सिलसिले में वहाँ पे अमन कायम करने के सिलसिले में मुतफिक किया जाए। पहले हमने दो मुल्की सतह पर बातचीत की कोशिश की, अब हमने उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए 3 मुल्कों के साथ बातचीत शुरू कर रखी है। इस सिलसिले में हमने ईरान से भी रब्ता किया है, रूस से भी रब्ता किया है। तो हमें ये अफसोस है कि दहशतगर्दी जो है उसका शिकार होने वाले न सिर्फ मर्द हैं बल्कि औरतें और बच्चे भी हैं। ये इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म से निजात हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। Thank you. Ms. Cansu Jamba. Biz bu temaslarımızı devam ettireceğiz ve önümüzdeki günlerde İran'la ve Rusya'yla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Zaten pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin'le bir görüşme daha gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler'de de bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Zaten Türkiye'nin bu çabalarına tüm dünyadan ve kurumlardan da ciddi bir destek gelmektedir. We will continue our efforts with Iran and with Russia. President Erdogan is going to meet Putin on Monday, and we will continue efforts at international platforms as well. And we have received tremendous support from many different countries, as well as United Nations and other organizations. Therefore, we should continue our efforts to bring peace and stability to the region. Thank you very much, sir. Ms. Cansu Jambaz from TRT State Channel, Turkey. The question is to the Foreign Minister of Pakistan. My question will be for the Pakistan Foreign Minister, Mr. Qureshi. Pakistan and Turkey has an Important geostrategic locations and also based on the political and socio-political challenges. How do you see the bilateral Future in the future among the countries. I didn't really fully understand your mic Okay. was not close to you. Could you It's not repeat? working, yeah. Pakistan and Turkey has important geostrategic locations and also face same political and socio-economic challenges. How do you see the bilateral relationship growing in the future among two countries? As you know, bilateral relationship has been very strong. It's one of its kind, it's unique, it's based on complete trust. It is built on understanding each other's sensitivities and caring about it. We collectively have been combating terrorism successfully. They have done it, we've done it. There is a mutual interest in regional peace and stability. Turkey has played an important role in promoting evolving a regional consensus for peace and stability. Turkey has also
been active and has now an active, they have a trilateral Afghanistan, Turkey, Pakistan trilateral arrangement, which we can use to further promote our ends of peace, stability, economic development. Both these countries are so located that we can promote regional connectivity and promote economic development for the people of this region and our countries. Thank you very much, sir. Last question from Ms. Saida Erim of APP. The question is for the Honorable Foreign Minister of Turkey. Assalamualaikum, sir. Saida Erim from APP. Sir, I would like to ask that Turkey and Pakistan always enjoy very strong and special relations. What are the areas you would like to prioritize for further strengthening these relations, and what are the steps you would like to take in this regard? I think we emphasize all of them in our statements, and my brother, Minister Qureshi, has been also very clear about our priority. First of all, once again, we have a unique relations, and people-to-people relations is also very unique. Therefore, we should work together to further enhance our relations in many areas that we mentioned in our fight against terrorism. Security of two nations and two countries is important for both of us. And also our economic cooperation, trade, investment, and so on. And also military cooperation and our cooperation in defense industry. And our industries have been actually developed tremendously. And we have expertise in different areas. So it's a kind of complementary. We have the comparative advantages in that area as well. So we need to buy from each other, support each other, energy. And also our cooperation on the regional issues, like Afghanistan, like in our region. And also we need to strengthen our solidarity to face the challenge that our Ummah is facing, regionally and globally. So there are many areas. The good thing is that both sides have the political will and strong determination to strengthen our bilateral ties, also enhance our cooperation on many regional and global issues. Thank you. Thank you very much, sir. I thank both the Foreign Minister and ladies and gentlemen of the media.